फुल टच गेंद मिसफील्ड पर गणेश के द्वारा 2 रन का मांग यहाँ पर चुरा लेगा 2 रन यहाँ पर आसानी से। पार प्ले का पहले ओवर में 8 रन लॉस ऑफ 1 विकेट राजस्थान खाते में अमर के रूप में। খেলা ভিডিও করিস ইউটিউব চ্যানেল স্যার তো খালি ইউটিউব চ্যানেলে আছে 999373 রান্নার ভিডিও বানা তাহলে ভালো চলবে কি না সব আছে রান্না কেক কেক সব আছে তো সব বানায় স্যার तो खोली दिली एक बार तो चाची का लिए जाए शायद राजेश है पर चोटिल हुआ इसलिए बाहर आएंगे। उसके जगह में राकेश को चांस दिया यहाँ पर मैच में खेलने के लिए। রান কত আর ছিল রে জানা 6 ওভারে 60 হইছিল আর 6 ওভার বাকি ছিল 6 ওভারে 20 রান নেছে মাত্র 26 রান করেছে উজালা দিকে বহুত খুশ টিম ম্যাচ জিতে বসেছিল সামনে একটা হারিনি আর দুটো আছে কই না আমরা হারবো এ 4 ওভারে 50 হয়েছিল বাজা না খেলার কথা আচ্ছা সেমিফাইনালে কাটি না উঠে দাও এরা আমরা ওই সুবিধা করে দিয়েছে বুপাই সিস্টেম হবে উঠানো হবে এই ফাইনাল এটা বোলার के डाल देगा पांच लेकर दूसरा ओवर लेकर आ रहा है सीबो। सीबो का सामना करेंगे इतवाज। भाई मिसफील्ड यहाँ पर पीछे की तरफ 4 रन। कीपर नाम की काशपति ना काशपति राष्ट्रपति के द्वारा मिसफील्ड और 4 रन यहाँ पर। बढ़िया डिफेंस यहाँ पर के द्वारा। মাঝখানে 2 ওভার বেশি না 2 ওভার ধিমা হবে তারপর একটা বের উঠে যাবে দেখো সব দিন ওরকমই হচ্ছে। और एक शॉट गेंद यहाँ पर कितवास के द्वारा बहुत ही अच्छा गेंदबाजी सीबो के द्वारा। अरे भाई बैट का ना बहुत ही अच्छा लेंथ पर डाल रहा है ये गेंद को। हां 7 दिन ना देती पारबा 7 दिन बैट का बना তুমি यहाँ पर गेंद को पढ़ नहीं पाए सीधा कीपर के हाथ में। और एक डॉट गेंद इसी तरह और एक डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा सफल ओवर यहाँ पर 5 में मात्र 4 रन। খালি বাইডা দিয়ে দিল বাইডা বলে ওর মিস ফিল্ডিং জন্য না তো তাটা বাইরে। इसी तरह 5 का 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर 12 रन। আরে তারের মধ্যে তো ছাড়া যায় না বানানো শুধু তো বানানোই করে না। হ্যালো কা ভাই কি নাম কি কি দড়ি हम पावर प्ले का लास्ट ओवर लेके आएंगे उत्पल। ওই খেলাটা না না বাঁধিনি ব্যাটের দড়ি বাঁধবে কোনতে সব খেলতে নিয়ে চলে আসছে না বাড়ি এই फील्डर इसे खेला लो এই যে আমার সামনে এই যে पहली गेंद को सम्मान देते हुए चादू कोई रन नहीं। बोलो सर पावर प्ले में रन उठाना चाहिए यहाँ पर।
गेंद हवा पे, नीचे कोई फील्डर नहीं, सिंगल यहाँ पर पहुंच चुका है दौड़ते हुए गौरंग को। আমি সকাল সকালে দৌড়তিস তাই তো দৌড়ছিলাম কোন বেকার কাছে কি করছিস তো ভাই শেষ করে দিলি हैप्पी बर्थडे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहा है सीतो बस अपने टीम के लिए, ज्यादातर डॉट गेम खेल रहा है।